السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومن اسلامک۔ ایک بادشاہ اپنے معمول کے مطابق وزراء سے سلطنت کے معاملات پر مشورے کر رہا تھا۔ عام دنوں کی نسبت آج بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ایسے موقع پر وزیر مشیر بادشاہ سے اکثر اپنے خواہشات منوا لیتے تھے۔ دربار میں ایک وزیر ایسا بھی تھا جسے اپنی عقل مندی پر بہت غرور تھا، اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے بادشاہ سے کوئی انعام طلب کرے، اور بڑا چڑھا کر بادشاہ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا اور جانتا تھا کہ وزیر کیا چاہ رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر بادشاہ اس جوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر بادشاہ کے اس سوال پر ایک دم حیران ہو گیا۔ بادشاہ پھر بولا کہ تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ آج تم جو بھی خواہش کرو گے میں زبان دیتا ہوں کہ میں وہ پورا کروں گا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس عظیم سلطنت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ وزیر کی بات سن کر پلٹا اور مشیر کو فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے 2 حکم جاری کیے۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ پہلا حکم سن کر تو وزیر خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن دوسرا حکم اس پر قیامت بن کر برسا، اور حیرانگی سے بادشاہ کو احکامات پر مہر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ وزیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تو بس بادشاہ کے اچھے موڈ کی وجہ سے تھوڑی سی لالچ کر دی تھی۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ تمہارے پاس اب 1 ماہ کا ٹائم ہے۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت بطور انعام مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ اب اس کے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ بادشاہ پھر بولا، 3 سوال لکھ لو۔ پہلا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اور دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر سے بآواز لہجے میں کہا کہ تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بغیر جواب لیے مت آنا، اور پورے 1 ماہ بعد اگر تم نہ آئے تو تمہارے پورے خاندان کو سزا دے دی جائے گی۔ وزیر نے سوالات اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ وزیر نے اسی دن ملک بھر کے تمام دانشوروں، ادیبوں اور ذہین ترین افراد جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن کوئی بھی جواب تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وزیر نے دوسرے دن قریب ریاستوں سے دانشور بلوائے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال لے کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پڑ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین ہو گیا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کی مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ اب اپنے آپ کو
कोस रहा था कि क्यों इसने लालच की। वो मायूसी के आलम में सोचते सोचते शहर से बहुत दूर कच्ची आबादियों में पहुंच गया। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर इसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो गिरते पड़ता इस पहाड़ी तक पहुंच गया। क्या देखता है कि झोंपड़ी में एक फकीर है और वो सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। फकीर के पास एक कुत्ता भी था जो दूध का प्याले से दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर बड़ी हैरत से फकीर की जानिब देखने लगा कि इसे कैसे पता है। फिर पूछ ही लिया कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है। फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और मुस्कुराकर अपना बोरा उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा तो बोरे के नीचे शाही लिबास था। ये वही लिबास था जो बादशाह ने अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत किया करता था। फकीर फिर बोला कि जनाब आला, मैं भी कभी इस सल्तनत का वजीर था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लग गया। वजीर ने दुखी दिल से पूछा कि आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे। फकीर फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बता दिए। आदि सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब सुनकर वजीर की हैरत पहले से कई गुना बढ़ गई। वजीर सोच में डूब गया कि ये कहीं कोई पागल आदमी तो नहीं जिसने आदि सल्तनत टुकरा दी और फकीरों वाली जिंदगी बसर कर रहा है। वजीर अपनी परेशानी भूलकर इस फकीर को दिल ही दिल में कोसने लगा। फिर जैसे ही होश आया कि मेरे सवालों का आज आखिरी दिन है तो फौरन फकीर से मदद तलब की और फरियाद की कि इसे 3 सवालों के जवाबात दे दें कि मैं बस सिर्फ अपनी जान बख्शवा सकूं और मैं बादशाह से कुछ नहीं लूँगा। मैं लानत डालता हूँ कि एक लालच की वजह से मैं इतना जलील हो गया हूँ। वजीर ने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने पहले तो हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोला कि मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे का जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो इसने फ़ौरन फ़कीर की बात मान ली। वजीर को बस जवाब चाहिए थे। आखिर फ़कीर ने बोलना शुरू किया और पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, बादशाह हो या फ़कीर, वो इस सच्चाई से नहीं भाग सकता। फ़कीर कुछ लम्हे रुका और फिर दूसरे सवाल का जवाब देने लगा कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को हमेशा रहने वाली समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। इसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने आजिज़ से शर्त बताई कि ये दूध पियो और कुत्ते के आगे से दूध का प्याला उठाकर वज़ीर के हाथ में दे दिया और कहा कि मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। इसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया और किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर बोला कि तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये दूध का प्याला पी लो और मैं तुम्हें जवाब बता दूं और तुम आदि सल्तनत के मालिक बन जाओ। वज़ीर सोच में डूब गया। एक तरफ जिंदगी और आदि सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। कुछ लम्हे वो सोचता रहा, फिर आदि सल्तनत का मालिक बनने के ख्याल ने इसे मजबूर कर दिया और वो ये दूध पी ले। चुनाचे वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया और फ़कीर से तीसरे सवाल का जवाब मांगा। फ़कीर बोला, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है और ये वो सोच है जिसने मुझे सल्तनत का
परवाना पाड़ कर इस झोंपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं जिंदगी के धोखे में आता जाऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गर्ज के दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर शर्मिंदगी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की झोंपड़ी से निकला और महल की जानिब चल पड़ा। रास्ते में वो खुद को कोसता रहा कि लालच ने इसे कुत्ते का झूठा दूध तक पिला दिया। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपना कदम रखा तो उसने एक लंबी हिचकी ली और इसकी रूह परवास कर गई, और यूं इसकी गर्ज इसे मौत तक ले गई। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर ज़िंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं इस कहानी के वज़ीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, इस दिन हम गर्ज के इन गलीज़ प्यालों से बालातर हो जाएंगे और अपने रब को पा लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।